हेलो सांगमनी देखल बोला आम तो मंदिर बेड़े पहुंची सारी बोला मनी एथर आस श्री सरस्वती पुष्प तोली आम मंदिर बेड़ की चलो सांगत मनी एड़के आस सांग की आम पूजा अर्चना करना बोले बोला आसताइली आसल सांग प्रभु हे भोलानाथ नमो नमो पंचनाना नमस्ते प्रभु हे भोलानाथ नमो नमो पंचनाना तब चरणी शरण करी हे नमोर निवेदन हे प्रभु हे नमोरा निवेदना जाने ना पूजा जाने ना सेवा आहे प्रभु मापति जाने ना पूजा जाने ना सेवा आहे प्रभु मापति कैलासपति स्मशान गति हे नमोहर विनती हे प्रभु हे नमोहर विनती हे देवदेव महादेव हे भोला शंकर पिलाटू बेलू बापा माँ को देखिनी मार ममता कण बापार स्नेह कण किसी जानी हेले तथापि मु आपण के पारे किसी अभियोग करिनी ए नईकुड़िया बस्तीर लोक मैंने मत छोटू बड़ कर मनोकामना मुझे आपण निकट पूजा अर्चना कर मनस्कामना पूर्ण कर प्रभु तांकर मनस्कामना पूर्ण कर केते दिन बस्ती लोक महादेव पाखे प्रार्थना करती कि बेली निज प्रार्थना करनी तमें सब कड़े कचल संगत मनी देख निज पाऊ कौन मागिबी बा ए नकुला बस्ती लोक माने होचंती मोरे सब किछि सतरे हाले सांग ए अपा माताटे काई भी खराब आबी बनी कौन लो अरे ए अपा हां तमको तो सोलापुर के सातारा हेलाणी हां ए बयसरे महादेव पाखरे किछि पार मागिनी अम्मा हां
ନାଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏ ନକଲିଆ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଆରେ ଏ ବାପା ସେ କଥା ନୁହେଁ ମ ତମର ଏଇ ମନରେ ମଣିଷ କଥା କହୁଥିଲି ଏ ମା ସେମିତି ବୋଲି କିଛି ନେଲେ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହୁଛି ଯଦି ସେମିତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାନ୍ତି ଲୋ ଭୋଳା ଆରେ ଏ ବାପା ହଁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଲୁଚେଇବା ମ କହିଦିଅ କହିଦେବି ହଁ ହଁ ଆସ ତାଇଲେ ହଁ ହଁ ତମେ ମୋ ମନ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଲୋ ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଦୂର ପାଡରେ ସେପଟେ ମୋ ମନରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ଆପା ହଁ ଯା ଦେଖିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଲୋ ଚାलो ସାଙ୍ଗ